तो केतरा जिनस लोक मन जानत नहीं कला कि तो मु तुमको केतरा जिनस एनलाइटमेंट करिया को चाहूँ बुझियाला तो एइनो होची जिनसटा कि जो पुओ पना को जो ज्योति हेगला रश्मि हेगला एवला जो ना मिलुची तार छुआ बळे को जणा पड़े जेंडर का जे पर डॉक्टर कहनी नले तमे देखिनो ହେଲା ତମେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ଜନ୍ମଟା ନେଇଛ ହେଲା କି ମାନେ ଯେତେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖିଦବ କହିବି ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁଅ ହିଁ ଥିଲା କଲା ବୁଝୁଛ ଆଉ କେତେଜଣ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି କଲା ବୁଝୁଛ ଆଉ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ହଁ ଫୋନରେ କଣ ହେଲା ନା ମୁହଁରେ ତ ଝିଅ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ବୁଢା ବାବୁ କହିଦେଇଥିବ ସିଏ ଗୋଟେ ନା ଦେଇଥିବ ତାପରେ ଗାମୁଛା ଟେକିଲା ବେଳକୁ ବାହାରିଲା ତ ତାପରେ ଯେହେତୁ ନା ବୁଢା ବାଟା ଦେଇଦେଇଛି ତ ଦେଇଦିଅ ଆଉ तो रंजन ये सेवियर कि सेटा ही जेंडर बायस्ड हुए कि रंजन लगे जे झियो पिला ना खाऊ पछे मैनेज कर दवा से जीवन सारा